आईन आने निष्पत्ति नियंतु ताले मु घर आंठे आंठे स्पीकर पाक जाकर क्षमा प्रार्थना करी 25 वर्ष बहुत पार्लियामेंट मिनिस्टर एफआईआर देखी भाया माने निकमा पार्लियामेंट मिनिस्टर पार्लियामेंट एफआईआर मिनिस्टर देखे कौन सी परिस्थिति में क्षमा प्रार्थना करें कारण मो गाँव महिला मो जिलार महिला मो राज्यर महिला एवं छात्र छात्री यदि सुरक्षित नहीं मो राजनीति कर उद्देश्य कौन महिला सुरक्षित आम लड़ुचु कांग्रेस दल भक्त दास नेतृत्व में आज आग को जाऊे आम लड़ुचु ए परिप्रेक्षी मत सस्पेंड कर अन्याय भाव में मत न पचारि न उचारि एक तरफा सस्पेंड कर गत काली जो मत कहले क्षमा प्रार्थना करने कथा उठिला मुझे क्षमा प्रार्थना करने प्रस्तुत अच्छी किंतु मोर जो दाबी रही महिला मान सुरक्षित गोटे हाउस कमिटी हवा दरकार एवं जो माने महिला विक्टिम अच्छा महिला विक्टिम छात्री विक्टिम अच्छा तांको उपयुक्त सम्मान से गोटे सहयोग दरकार रिहेबिलिटेशन दरकार से रिहेबिलिटेशन हला परे जो माने विक्टिम अच्छा माने रिहेबिलिटेशन करा जिवो जो माने कुकर्म करिसंती अव्यवस्था घेर भीतर को आनी ताको तदंत करिकरी सफिशिएंट पनिशमेंट हवा दरकार से गोटे आईन दरकार स्वतंत्र भाव में कमिटी हम स्वतंत्र भाव राज्य सरकार प्रतिश्रुति गोटे आईन आने निष्पत्ति नियंतु ताले मु घर आंठे आंठे स्पीकर पाक जाकर क्षमा प्रार्थना करी तो अनेक दिन धरे विधायक थिले एभली स्थिति केबे आगु देखिथिले ना एमिति सरकार वन साइड सरकार वन साइड विचार देखी एमती आपणकर पार्लियामेंट एफआईआर मिनिस्टर मु बहुत 25 वर्ष बहुत पार्लियामेंट मिनिस्टर एफआईआर देखी भाया माने निकमा पार्लियामेंट मिनिस्टर पार्लियामेंट एफआईआर मिनिस्टर देखी आपण अभियोग करथले जे बीजेडी बेले भी एमती होतला 24 वर्ष धरि मोनोपोली करथले बाचस्पति ताके भी तो मोनोपोली करूछले मना नै कि कथा होची गोटे स्पीकर 40 मिनट 35 मिनट 40 मिनट एत गृह रे पेंडुल चलला बेले एत समय धरि चलो नथिले डाकुथिले आलोचना डाकुथिले मनमुखी थिला मना नै ठीक है अन्य एक प्रसंग आम देखुचु गोटे दुर्नीति अभियोग रे बीजेडी रे जने नेता राजा चक्र को गिरफ्त करा जायछि ये सब कौन पूर्व बड़ धरण दुर्नीति होतला कहा छत्र छायर होतला बोले आपण भाबुछथि दुर्नीति एबे कोन कमी जायछि ना कोन एबे भी कमीनी दुर्नीति कोन आज होछि दीर्घ 30 वर्ष हला खणी चोर चलछि विधानसभा रे बारंबार एक कथा उठिछि कांग्रेस दल तरफ उठिछि मु भी निजे उठिछि एबे भी ए विधानसभा ताग विधानसभा रे कहि आदानी अंबानी केमती आम अंचल खणी नहीं खणी लुटतला चलछि खणी है सर्वस्व आंक जो बड़ बासपट मारुचंदी कहीं खणी जते खणी अच्छी बिक्री कर बाहर देश आणुचंदी टन पिछा 6000 टका आमर दौरान 500 टका टन पड़ुछि 500 टका टन दुर्नीति होनी राज्य सरकार जानी ना शाह कमिशन बचला तार रिपोर्ट को शाह कमिशन कांग्रेस बसई तार रिपोर्ट को मैंने 10 वर्ष है कार्यकारी करना विजय वाला दुर्नीति समस्त पाखे अच्छे एवं जिते कमिशन खणीर लुटतरा जाऊँगी शाह कमिशन जो रिपोर्ट देता लक्ष लक्ष कोटी टंका आदाय करने टंका आदाय कले केते पैसा किए खाइला बीजेपी बीजेडी मिसिकी अच्छा या नुह जे एकला बीजेडी दुर्नीति कर नुह बीजेपी भी सांगे रही आ बीजेपी नहीं था उपरे केमती खणी बिक्री हो आदानी केमती ओडिशा पुरला
ଆଦାନୀ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା? ଆମର ଖଣି ଖାଲା ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆଦାନୀର ହାତ ନାହିଁ? ନା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ବାଲା କି ବିଜେପି ବାଲା? ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିରେ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କ'ଣ ନାହିଁ ଖଣି? ଆଁ? କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ। ଆମର କିଏ ଅଛି? ଆମର ତ ବେପାର ଯିଏ କରୁଛି ଜଣେ କରୁଛି ବେପାର ଆଉ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ନୀରବ ରହିଲେ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ, ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ଯୋଉମାନେ ମୁଁ କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସବୁ ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର। ତଦନ୍ତ ହଉ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ସିଏ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ରାଜା ବଦ୍ରି ପାତ୍ର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି, ସେଇ ନେଇ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସଟା କ'ଣ ରହିବ? ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ନୀରବ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ କି ସେତେବେଳେ? ଗୋଟେ ସରକାରଟା ସମର୍ଥନ ନ କଲେ ଚୋରି କେମିତି ହବ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନ ନଥିଲା, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କାହିଁ କାହାକୁ ହିରୋ କରିବି? ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ଚୋରି ହଉଥିଲା। ମିଲ୍ ଭାଗତରେ ଚୋରି ହଉଥିଲା ତ ଏତ କଥା ହଉଥିଲା ତ। ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପାର ଡେ ବିଦେଶକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଚୋରି ହଉନଥିଲା, ଏବେ ବି ହଉଛି, ଆଗରୁ ବି ହଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାର ଦାୟୀ। ଅନେକ ରାଜଚକ୍ର ଆହୁରି ଧରା ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଅନେକ ଗୋଟେ ରାଜଚକ୍ର ଅଛି କ'ଣ? ଅନେକ ରାଜଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ରାଜଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଛୋଟ ମାଛ, ଆହୁରି ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି। ଇଏ ତ ଛୋଟିଆ ଜିରାଡ଼ି, ମହୁରାଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାକୁରକୁ ଧରନ୍ତୁ, କାହିଁ ଆକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି? କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ସେ? କ'ଣ ଥିଲା? ସବୁ ଖଣି ତା ହାତରେ, ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ତାର। ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି? ବିଜେପି ସରକାର ସେଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ବିଜେପି ସହିତ କ'ଣ ସେ ସାମିଲ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ, ବଡ଼ବାଳିଆ। J&T James Jewelry grand opening historical offer. Gold making charges flat 399. Offer valid till 15 March.